Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang kolerasi dan rekreasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan kolerasi, kita copy datanya dan pindahin ke SPSS. Masuk ke menu Analyze, lalu klik Descriptive Statistic dan Explore. Masukkan nilai IQ dan IPK ke Dependent List, klik Plots, lalu centang Normality, dan tekan Continue, kemudian OK. Cara melihat dia normal. Yang pertama, lihat bagian sheet, batas normalnya 0,5 sampai 0,75. Kalau normal, centang persen. Dan 0,75 sampai 0,99. Kalau dia tidak normal, berarti dicentang persen. Cara yang benar, masuk ke Analyze, klik Correlate dan Bivariate. Masukkan nilai IQ dan nilai IPK ke variabel. Hilangkan centang persen dan centang Spearman. Lalu klik OK. Buka menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, klik Explore, masuk ke bagian Plots, tekan Continue, akhiri dengan klik OK. Masuk ke menu Analyze, pilih Correlate, klik Bivariate, pilih kompetensi dan kerja pegawai. Masukkan ke tabel variabel, lalu tekan OK. Buka menu Analyze, pilih Correlate dan klik Bivariate. Keluarkan kompetensi kerja, masukkan lingkungan kerja, lalu tekan OK. Kita masuk ke pembahasan kedua, cara rekreasi. Masuk ke Analyze, klik Regression dan Linear, masuk kinerja pegawai ke tabel independen. Masukkan kompetensi kerja dan lingkungan kerja ke tabel independen. Lalu buka Plots, masukkan Separate dan Shred, tekan Continue, kemudian OK. Masuk ke Analyze, klik Regression dan Linear, pilih Statistik, klik Continue, masuk ke Plots, tekan Continue, klik OK. Copy data di Excel pada pojok kiri bagian kolerasi 3. Sebelum pindahkan data ke SPSS, kosongkan data di SPSS terlebih dahulu. Caranya, pencet File, klik New dan Data. Setelah kosong, baru pindahkan data ke SPSS. Masuk ke Analyze, klik Descriptive dan Explore. Masukkan kalori dan kadar vitamin D ke Dependent List. Masukkan ke Plot, klik Normality, tekan Continue, lalu OK. Masuk ke Analyze, klik Correlate dan Bivariate. Masukkan kalori dan kadar vitamin ke tabel variabel. Centang persen dan Spearman karena nilai SIK sama-sama 000. Lalu tekan OK. Masuk ke Analyze, klik Descriptive Statistic dan Explore. Keluarkan kalori dan masukkan protein, lalu klik OK. Masuk ke Analyze, klik Descriptive Statistic dan Explore. Keluarkan kalori dan masukkan protein ke Dependent. Masukkan ke Plot, tekan Continue, klik OK. Masuk ke Analyze, klik Correlate dan Bivariate. Keluarkan kalori dan masukkan protein. Hilangkan centang persen dan centang Spearman karena nilainya tidak normal. Lalu tekan OK. Masuk ke Analyze, klik Descriptive Statistic dan Explore. Keluarkan protein dan masukkan vitamin D, UI. Lalu buka Plot, tekan Continue, klik OK. Masuk ke Analyze, klik Correlate dan Bivariate. Keluarkan protein dan masukkan vitamin D, UI. Centang persen, tekan OK. Masuk ke Analyze, klik
klik deskriptif statistik dan explore. Keluarkan vitamin D UI dan masukkan vitamin D UG. Buka plots, tekan continue, klik OK. Masukkan ke analyze, klik correlate dan bivariate. Keluarkan vitamin D UI dan masukkan vitamin D UG, lalu klik OK. Masukkan ke analyze, klik deskriptif statistik dan explore. Masukkan semua item-item ke dalam tabel dependent list kecuali kadar vitamin D, lalu klik OK. Masuk ke analyze, klik correlate dan bivariate. Kadar vitamin D dan vitamin D UG tetap di variabel, lalu tekan OK. Masukkan ke analyze, klik correlate dan bivariate. Tambahin satu item lagi, protein, lalu klik OK.